Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tugasan pada kali ini adalah vertical task 4 yang mengenai Assemble dan Disassemble Compressor. Saya dengan grup saya iaitu saya Muhammad Nazafi, Muhammad Aiman, Muhammad Nasrul Aidil dan Muhammad Fadli akan menerangkan cara-cara membuka dan memasang kompresor. Terlebih dahulu kita mengenali apa itu kompresor, iaitu pemampat. Pemampat digunakan pada sistem penyaman udara dan penyejuk berkuat. Bertujuan untuk mewujudkan tekanan di dalam sistem tersebut, bahan penyejuk dapat beredar dan mengalir di dalam sistem tersebut. Ia merupakan komponen terpenting di dalam sistem penyejukan mekanikal dan diibadatkan seperti jantung kepada manusia. Pada sistem penyejukan mekanikal, pemampat dipasang di antara komponen pencair wap dan pemuap selepas pencair wap dan pemeluap. Tugas utama pemampat. Pemampat berfungsi sebagai jantung pada sistem penyejukan mekanikal. Kedua, tugas utama pemampat ialah menyedut gas refrigerant yang bersuhu dan bertekanan rendah dari penyejat, lalu memampatkan seperti refrigerant bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Ketiga, pemampat juga bertugas mengajakkan gas refrigerant yang bersuhu dan bertekanan tinggi ke pemuap supaya haba lampau pada gas refrigerant dapat diserap oleh media seperti air dan udara. Dan ini adalah contoh-contoh kompresor yang telah grup saya ambil, iaitu piston air compressor, rotatory screw air compressor dan screw air compressor. Mari kita tengok fungsi dan kegunaan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Aidil Abdullah, Nometik F1088. Hari ini saya akan terangkan cara membuka kompresor. Pertama, kita akan membukakan punat. Setiap punat yang menahan kepala silinder dengan menggunakan spanner supaya kita senang untuk buka daripada pemampat. Kemudian kita akan keluarkan gasket dan keluarkan unit governor. Kita akan pusing pemampat supaya mudah untuk kita buka punat yang di bahagian bawah. Tanggalkan penutup dengan gasket. Kat sini kita akan mudah melihatkan bahagian piston dan rod penyambung. Gunakan spanner tu untuk kita buka rod penyambung. Ketuk dengan gading getah untuk keluarkan piston. Gunakan kaedah sama untuk buka semua rod penyambung. Gading getah digunakan untuk memastikan piston tidak rosak. Sekarang kita akan kena pastikan rod penyambung tu satu set dengan piston kerana ia tidak boleh diganti. Buka penutup bahagian belakang dan tanggalkan crankshaft. Dengan menggunakan skru dan gading getah, kita akan buka semua rod penyambung dan juga casing. Setelah itu kita akan buka semua komponen injap. Dengan memudahkan lagi kerja kita, kita akan menggunakan pemampat udara yang agar semua akan terbuka dalam masa. Periksa bahagian yang perlu dibersihkan atau bahagian kerosakan. Jika tiada, kita akan teruskan proses pergantian dan pemasangan semula. Assalamualaikum. My name is Muhammad Aiman bin Muhammad Isham. My matrix registration number is 14 DKM 18 F1084. Today I'm gonna show you how to do an assembly of compressor. But before that, I'm gonna show you the stuff and tools that we're gonna use in this tutorial. So without waiting any much longer, so let's go. Equipment that we're gonna use in this tutorial is, the first one is assembly lubrication.
The second one is combination spanner. The third one is rubber hammer. And the last one, gasket. We're gonna start the tutorial of how to do an assembly of compressor. Without waiting any much longer, so let's roll the video. Usual wear prior to reassembly. This repair kit comes complete with pistons and rings, complete bolt kit, front and rear crank bearings, thrust bearings, complete valve assembly kit, gaskets, and assembly lube. Visually inspect the front cover for excessive wear, marring, or gouging. Mount cover on a vise, and with a bushing driver, remove the front cover crankshaft bearing. Install the new bearing with the bushing driver. Make sure that the oil holes in the bearing line up with the oil feed holes in the cover. Replace the thrust bearing on the inside of the front cover. Apply some assembly lube on the crankshaft and slide the crank into the compressor and inside the front housing bearing. Next, reinstall the rear cover onto the compressor body using new bolts supplied in the rebuild kit. Torque the front cover and rear cover bolts to the recommended manufacturer's specification. Install the piston rings and assemble the new pistons onto the rods with new piston pins and retainers. Using a quality ring compressor, apply plenty of oil on the piston and rings and compress the rings on the workbench. Begin by inserting the piston inside the cylinder bore. Then, with a soft mallet, tap the piston inside the cylinder until the rings are inside and continue tapping the piston until it reaches the connecting rod. It is easier to line up the connecting rods if the block assembly is laid horizontally to the two cylinders. Follow the same procedure for the second piston. Replace the valve assemblies in the compressor body and the valves in the cylinder head. Place the cylinder head on the bench, deck side up, and insert the valve removal tool into the inlet valve stop and unscrew and remove the inlet valve stop. Remove the inlet valve spring. Reassemble with new parts included in the kit. Install the two valve retaining springs. A little bit of grease will keep these from falling out when turning the head assembly over. Finally, we put the cylinder head gasket on the block and install the cylinder head with the new bolts supplied in the kit. Torque the head bolts to the recommended manufacturer's specification. We finish by putting the governor back on to the air compressor. You could choose to use the old governor, however it needs to be tested during initial operation. If the governor is not working properly, then it must be replaced. Governor units are fairly inexpensive, and this is a good time to replace with a new CTP governor unit.